Damn. Hey guys! Hello mga kasyosyo! I'm here to introduce my friends. This is the Team Yaki Mix and this is Cajun Vlog. Let's go. Welcome to Jiken Vlog channel. Sa kung wala pa subscribe, please subscribe my channel. And amo na yung button karon kay mag yes or no challenge. Yes or no. If mag-count ko 1, 2, 3, amo na erase ang among answers. Yes or no. Answers because we are Answers. Yes! I'm an English person. This way vlog. So let's get started. Let's go. Yeah. Break it down. Have you ever tried having sex with a gay? In 1, 2, 3. Hoy! Asa isa? Hoy, garanil! Real talk ha! Real Tinuuray ha! Real talk. Tinuuray ha! Walang binuwag yun! Dili bilong! Walang binuwag! 1, 2, 3, go! Ala! Malabo ang duwa! Hoy! Atay, mga liar! Asa di ba ganito mga isa ko? Dito. Sa kamera! Ala. Ha? Wala ko yun! Inom tumamay! Ay, pero wala mo! Why? Ano na isa? Alam kapos naman dyan, Chris. Wala mo yun ko na namayot naman ko ako na sex. Ito na yung upaw yung Paris. Oh. Nabayad na ba? Sorry ka guys, pangangailangan dati. Sorry ka pangangailangan. So, ano ba? Sex Sige, bayad, Bon! Kauban ang din niya! Kauban na rin! Tingnan naman ko! Kauban mo yun, Beto! Shoutout sa mga kauban! Brian ako yan! Giovanna! Blagod ka rin. Nag-watching raw ako ito. Ay, watching nga naman. What's this? Apay si Bayot sa merkado! I-blowjob bro! I-blowjob bro ko niya. What's the experience? Wala! Good kayo upaw mo sa ako! Ay, hindi. What's it called? Wala. Ikaw yun. Kaya ko na yung feeling na in-love ko sa bayot. Ay, hindi. What's the feeling nga? Feel ba nga, i-blowjob ka? Wala. Wala ka nakamuan? Bayot. Wala. Tawag ko yun! Feeling mo ba? Tanaw ka. Ay, napila ko lang tanong ko kay... Iba, sa ilog! Kay something... One. Word. Word? Word. Wala. Weird. Kaya apelin siya sa bahay na ito kay... Ay, giulit ko. Okay, next question. Next question. Do you still love your ex-girlfriend? In 1, 2. Wala pa man! Wala pa man yun! Wala po. 1, 2, 3. Pag yes, oy! Tapoy, Wala tatapoy. palima, oy! No. Shout out tayo sa ex, di ba? Ay, bang. No guys, You're a liar! Ex, oy! Yes, oy! we are Hindi lang ko siya love eh. loyal kami ng mga tao so. Shut up! Pero ang naragyat ako na dyan sila talo wala. Ako dahil, ayos na akong mga suitors. No good mo na kumabay. I'm so sorry. Sorry guys. Nakamupo na dyan me. Walang So, next question! Yeah! Have you ever tried to love your friend's mom? What? And 1, 2, 3, Tuloy! go! Na-inlove na ba ka sa mama sa mong amigo? Hindi yun. No! Ala, be! No! Si Andro. That's the Yaki Mix. Puro naman yung pagkakaula mo ha? Yes. No, but guys, no. Because that's so disgusting. Your friend's mom, you love your friend's mom. Immoral. Shit, Immoral. man. Next question. Question. One question.
Have you ever steal your friend's t-shirt or shirts or pants or anything? No! Laka! One. Have you still? Have you ever steal? Kuha ay. Kinakawat. Oh, your friend's t-shirt or shirts or pants or anything. In one, Tawad in na. one, two, Ulam na. Three. Ulam naman. Wala bro. Ano to? yes, Just the da. Why? 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 Oo, tapos Basta ako ako na. sa na nga why? Why Ilan? Kakinsa. Why? Isa lang. One. why? Ano? Ang gripo. Okay, why Andrew Magbag? Why yes? One. Wala ko t-shirt na tuwa time. Kinsa man gikuwatan? Sa Black Street lang. Shout out Black Street family. Ikaw na yung pamuha dito ha. Patay ka. Kung part yan to. Sa linggo ng kabataan ako yung suot. Abay, masando ba yung alang-alang gigisip. Bigyan din ako para maigo. Langit sa kuha. Ako kay Kwan. Kaya... Sa tulapit ka. Sure. Ilang Brian, kaya ito ilang Brian. Shout out, Brian! Ako Brian, yan! ako yan! Pero dili ka ng t-shirt na ibang kuha ka ng food. No. Anything. Ano ba ito? Shorts or t-shirt or shorts or pants or anything. Oh, ano ito? Anything. Honestly, Food. we are Food, just guys, brutally honest. Gunto may kay kuha to. Nanguklab. Basta ako ah. Nanguklab ko din. Nanguklab. Nanguklab pagkaon. Oh, basta na ko sa Ba-ba-ba-ba-ba-ba. Basta ano. Shout out, banda ko yan. Shout out Black Street family. Sa Last- akong mama. Last question. Tinuray yun. Tinuray yun. No, dai. Have you ever masturbate your friend's girl? Ha? Wala, tinuray. Celebrate your friend's girl. Friend's girl. Friend's girlfriend or Friend ka na, amiga ni mo ba? Amiga ni mo ba? Yung amiga. na Nag-masturbate ka Oo, mo. yung masturbate. Girl, Mr. Beat. Ano yun? no, a girlfriend. Ay, no, wala. Ano na pa? In one, 1, 2, 3. three. Oh no! No. Oh my god! Ah! Why? Oh. Bro. Daya! Kinsa? Wala no. Ako bayod. Hindi ko yung Ano bayod pakakon. Wala na girl sa kanto naglulok. Ito, si Uy, Pino, tama. Pero anong sa panman? Anong mauna na mong best friend? Kung nasa Ano bahay. Dili best friend man ang Girl! pagkala friend. Babae nga, amigo. Babae sa sa amigo. amigo. Best friend. Wala ka amigo sa amigo. Pero friend man, Oo, wala wala. man nananaw. Porn site ran, porn site ran. Kinsa? Ano natin? Lili, si Lili. Ikaw siya, ikaw siya. Diba si Chris? Dami din ako sa. Kailangan lang. Shout out. Oy, si Joey. Shout out to Shirkar. Uy, ikaw Pino, no? Huwag kayo There's a last day. Sa pag- panon ka ng porn. Si Marikwan din, ito nga ni... Okay ka to. Pwede naman wala to. Wala sa Porn circle. Yeah! Ate, kalolo ka sa porn? Wala sa One Motion community. Gala ka sa porn? Chinglin. Ano na po kasi mo? Hoy! Ako uling vlog. Sawan. Wala sa aming circle of friends. Ah, dili taga sa Manila. Tagal ka na yan naman. Ay. Pero jam. Every friend. Ate, Lucille. Ay, wait, Kwan mo ka to. Mention! Elementary pa ako kay... Ah, si Budok. Ah, budo. Elementary Budok? Dili sa Bugo, dili sa Bugo, Madrid. Taga Bugo. Sabi na sa kadiri. Lagi, budo. People say sa Bugo. Shout out to Pringles! Ito kay Kwan, gina. Si Klawang Yawa. Hot ka na sa katunga tayo, nag-skila tayo, ikaw pinakagawa pa. Wow! Ikaw pinaka-hot. Shout out, Bugo Christian School. Tama-tama yun eh. Sorry guys, ano yung video? Kami ragid ang honest. Asa, buhat na po naglain ka yan. Okay. Dali na kayo. So, mara gito siya. Mara gito siya. So guys, may part 2. I know this is disgusting. This is disgusting. Nga, gikuha na ako, masturbate na ako, amiga. Masturbate na niya. Ganaon, oh, shit. Hi guys, actually na may part 2. Okay, Magbuhat pa daw question. part 2, magbuhat na yung question.
Pero guys, So- hindi na ka-masturbate. Pero karon dili na kay because I have a daughter. I am a daughter. Yeah, I will get Harper, come here. Harper, come here. Ako sad. Come here. Di na ako ka-masturbate kay I have a mother. Tama ko lang siya guys. Maulo siya guys. Okay, you know his father is so handsome. That's why she's so shy. I'm down! Okay, thank you guys for watching. I hope you like this video. And sa ulit sa katong wala pa nag-subscribe, please subscribe my YouTube channel. So, I hope you click like, share, and subscribe, and comment down below sa inyong may masamang video. Yeah. Thank you guys! Peace! Salamat kayo din yung... Lusanan po na. Nakatisting na ba mo alutan ninyo yung bungot down there with the bikat? Bikat! Andrew Mushroom. Ay, anything! Basta naalutan lang. Okay, kanang 1 drop. Kanang 1 ulo. Wala sa bukit na ulo. Ulo. Basta yes! Kailangan mo na. No. Gani. I know. Kani. Tawan. Nakatisting na mo nag-masturbate all of your friends. Kamutanan. Oh, kasi sila ko. Yes, malapot. Wala. No. Kaya nakaulaw ko yung anak. Yes. Taga Bugo, shout out Bugo. Shout out, taga Bugo. RIP, RIP. Dili mag-ito masturbate ang Yok! Okay, shout out sa Bro, dili Bugo mag-masturbate. friends. Dili. Kabulot ko kabalay, nananatag porn. Ay, dili mag-masturbate ito gibotan to. Ato sa balay. Bye. Regulasyon.